السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معاكم حلوى جافة اقتصادية بنينة بزاف. الشكل تاعها يجي شباب والمذاق تاعها أكثر من رائع، فابقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de gâteau sec, économique, très bon, très facile à réaliser. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. الله نبداو على بركة الله. راح نحتاجو 250 غرام من المارغرين اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا راح نبدا ندير في المارغرين، وراح نضيف رشة من الملح مع الفانيلا مع السكر جلاسي. انا استعملت هنا كأس غير مملوء، ولا تقدروا ديروا كأس اللي يكون معمر. الكاس يرفد 250 ملل. On va commencer notre recette. Pour cela, on va avoir besoin de 250 g de margarine à température ambiante, un verre moins de doigts de sucre glace, une fleur de sel et de la vanille. Je vais bien battre le tout à l'aide d'un batteur électrique. هنا راح نضرب جميع المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي. ضفت نصف كأس من اللوز اللي يكون مرحي ومحمر، تقدروا تعوضوا بطبيعة الحال اللوز بالكاوكاو، ونصف كاس من الجلجلان اللي يكون محمر. هنايا راح نضيف الفرينة بالتدريج. انا هنا في المجموع حنستعمل 2 كؤوس ونصف، وانتوما ننصحكم انكم تضيفوا الفرينة تاعكم بالتدريج حتى تلموا العجينة. وانا كما شفتوا ضفت تانيك الخميرة الكيميائية، باكي من الخميرة الكيميائية اللي الوزن تاعها 8 غرام. J'ai ajouté un demi-verre d'amandes moulues et grillées. Vous pouvez remplacer les amandes avec des arachides ou des cacahuètes moulues et grillées. Et j'ai ajouté aussi un demi-verre de graines de sésame grillées. Maintenant, je vais ajouter ma farine progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Donc là, pour ma part, j'ai utilisé 2 verres et demi avec 8 grammes de poudre à pâte. Donc moi, je vous conseille d'ajouter la farine progressivement jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène. Donc il ne faut pas travailler la pâte، il faut juste la ramasser avec le bout des doigts. هنايا ما لازمش تعجنوا عفوا العجينه تاعكم، غير تلموها بالاطراف تاع الاصابع. بعد ما كملتهم دوكا رايحه نشكلهم الى كرات الوزن تاعهم 30 غرام. هنا استعملت الميزان باش يجيو لي هذوك الحبات نفس الشكل، وراح نحطهم مباشره فوق الصينيه اللي تدخل للفرن اللي فرشتها بورق الزبده. Je vais former des boules de 30 grammes et les déposer sur un plateau qui va au four chemisé de papier cuisson. هنايا دوكا رايحه ندخلهم يطيبوا على الفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجه سلسيوس ولا 350 فahrenheit. J'ai mis mon gâteau à cuire dans un four préchauffé à 180 Celsius ou 350 Fahrenheit. بالنسبه للتزيين راح نزين النصف بالشوكولا. هاد الشوكولا ذوبتها على حمام مائي وضفت عليها الماء بالتدريج حتى تحصلت على الشوكولا اللي تكون لامعه. وبالنسبه للتزيين راح نزينها بالجوز، ولا تقدروا تعوضوه برقائق تاع اللوز ولا دي بيبيتو شوكولا، يعني التزيين يبقى اختياري. Après la cuisson de mon gâteau, je l'ai laissé tiédir. Je vais glacer la moitié de la quantité avec du chocolat au lait fondu.
Donc là, pour le chocolat, je l'ai fait fondre au bain-marie. J'ai ajouté de l'eau progressivement jusqu'à ce que j'ai obtenu un mélange brillant. Ensuite, je vais les décorer avec des noix. Vous pouvez remplacer les noix avec des amandes effilées ou des pépites de chocolat. بالنسبة للتزيين الثاني عندي هنايا مزيج ما بين العسل والمربى تاع المشماش، وعندي هنايا اللوز اللي يكون مرحي، ريحته يعني ماشي بزاف رقيق، ويكون بطبيعة الحال محمر. انا راح نجوزهم في هذا الخليط تاع العسل والمربى، وراح نديرهم مباشرة داخل اللوز. وكما قلت لكم يعني تقدروا تبدعوا فيه، تقدروا تعوضوا اللوز بالكاوكاو ولا ديروا الجوز الهند كذلك يجي بزاف شباب. هنايا راح نخليكم مع الصور. Pour la deuxième déco, ça va être avec des amandes moulues grossièrement. Donc j'ai fait passer mes boules dans un mélange de miel et de la confiture d'abricot. Ensuite, je les ai plongées dans des amandes moulues et grillées. Vous pouvez remplacer les amandes avec des arachides moulus ou de la noix de coco. Donc là, je vous laisse avec les images. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوة تاع اليوم. نتمنى أن الوصفة نالت إعجابكم، راح نجربوها ونقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام. Et voici le résultat final du gâteau. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam.